Masagutan kaya ni Senpai Von ang kanji challenge ko? 1,000 yen for 5 correct kanji. Ay! Ano nga yan? Ay! Pag namali ako, patay na yan. Oh, wala na. Dance. Pero sir. Hapon. Yunjin, kanji ga wakaranai desu kedo, kore oshite moraemasen ka? Pumunta kami dito. Okay. Tapos meron na kami nalikom dito na ipamimigay din namin ito mamaya. Tapos? Baka kay sir, kasi makalimos din kami na kahit magkano lang. Pero, bago ako magbigay, may challenge ako sa'yo. Ano yung challenge yun? Kanji challenge. Hindi pa naman ako nag-study. Anong kanji yan? Pang ano lang? M5 ba yan? M5 lang. Patay na paano pa tayo ni Sensei? Limang kanji. Limang kanji? Okay, limang kanji. 1,000. Okay. 1,000 yen, limang kanji? Yes. Patay tayo dito. Sige. Agoy na. Alo tayo ni Sensei, boy. Sige, try natin yan. Okay. Yan, pa-challenge si Sensei. 1,000 yen para sa inyo to. Okay. Galingan natin. Okay. Sana sumamba. Number 1. Dendeng. Ay. Iki. Iki. Desu? Okay. Iki desu? Yo! Yay. Last four. For 1,000 yen, boy. First income. Iki. Yen! 200 yen. 200 yen. Pangalawa. Pangalawa. Dendeng. Yay. Akaroy! Igaw akaro desu? Akaroy. Meron na tayong 400 yen. Thank you, Sensei. Ano ba? Akaroy no ka na. Akaray ka na. Akaroy. Akaray. Akaroy. Kantanda. Tatlo na lang, tatlo. Kantanda. Kantan tayo. Mitsume. Let's go! Ay, minna kusushita no ka na. Ay. Nada. Hey. Nandaro kare? Hajimeru? Hey. Hajimeru? Atamay na. Hajimeru! Hajimeru! Yun, tatlo na ba? Yay. Hajimeru! Dalawa na lang, boy. Panalo na tayo ng 1,000 yen. Pangapat. Let's go. Hey. Oh, pangapat. Last to. Let's go. 800 pesos. For 800 pesos yen. Mike. Grabe, ang hirap naman yan. Ay. Ano nga yan? Ay. Pag namali ako, patay na yan. Oh, wala na. Bawi lahat. Hindi, parang ano to eh. Pwede ka mag-call a friend. Call a friend, ma'am. Oh, call a friend, ma'am. Anong kanji to, ma'am? Anong kanji to, ma'am? Para manalo tayo ng 1,000 yen. Para manalo tayo ng 1,000, tulungan mo ako. Kailangan ko ng pera talaga dito sa Japan. Ano to? Okaranay? Meron pa isa. Meron pa, sir. Hapon. Doon na kanji. Doon na kanji. Yunjin, kanji ga wakaranai desu kedo, kore oshite moraemasen ka? Eiga to! Yunjin na no ka na? Soなんですね。じゃあ。すごいね、全然読むね。日本人。やっぱりすごいだね。日本人やっぱりすごいね。感じがすごいだね、日本人たちは。すごいな。はい、最後。最後。For 1,000 yen. 1,000 yen. Dapat yung kanta lang dito. Kantan lang ba? Kantan. Easy lang yun. Easy lang. Okay. Iga pa yun. Baka Iga lang, hindi na alam. Wala ka ng ano, call a friend. Wala na, last. Okay. Last. Kailangan ko yung ano. Jibun no chikara, okay. 1,000 pesos. Dapat yung ano lang. Allah! Uy! Supat yan, supat! 1,000 yen! Let's go! 1,000 yen! Supat ba talaga to? Supat ba talaga? Okay. Supatso yan eh. Okay. Supatso talaga yan. Okay. Ay. Supatso to, Sepay. Supatso yan, supatso. Ay. Idol! Supats ka na. Supats ka na! Supatso lang pala yan? Supats!
arigato. Patay, may 1,000 yen na tayo, boy. Idagdag namin yan sa nilalimos namin kanina. Ang dami namin nalimos. Oh, 1,000 yen. Let's go. Yan. Point to din yan. Bakit card? Point to. No, Ginkin. 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 Yay! Yay! Johnson tayo. Arigato. Okay. So, Ay, pangalawa na ako? Pangalawa na, may nanalo kanina. Bro. Itchumang yung kanina pa. Siba! Bakit sa akin singin lang? 5 lang eh. Ha? Lima lang. Pero at least may 1,000, may pagtagtag na tayo sa ano. At least may actually ganito ito. Ipamimigay din namin sa bibili namin ng foods dito sa Ang tawag Ichimang, yung kasunod, Wag na sir. wag na. Wag na. Naambali na nga ako sa igay. Dito.